Pozdrav ekipa, danas se nalazimo u Primorsko-goranskoj županiji u posjeti dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan iz Viškova. Više o dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan vidit ćete u Croatian Firefighter YouTube channel. Krenimo! I evo nas sa našim domaćinom, Tonijem Ristivojevićem, zapovjednikom dobrovoljnog vatrogasnog društva Halubjan. Moram pohvaliti domaćina, gostio je nas iz Croatian Firefighters YouTube channela, ovdje smo već 2 dana kod njih u gostima, dole u Opatiji bio stručni skup vatrogasaca i oni su nas pozvali i ugostili da budemo kod njih na smještaju. Hvala vam puno zbog toga, odlični ste domaćini i mogu vas samo preporučiti, vjerujem da tako se ugostite. DVD Halubjan, vidim imate stvarno, pokazat ćemo to sve našim gledateljima, imate prekrasni vatrogasni dom, ali zanima nas kada je osnovan DVD Halubjan? DVD Halubjan Viškovo je osnovan 1983. godine. Koliko članova ima operative, a ukupno članova? Ukupno brojimo oko 70 članova, a operative imamo 26 članova. Kako sam ovdje već 2 dana, ja sam vidio, tu ste se navečer skupljali, bilo vas je 20-ak, bilo je to djece i sve, znači vi imate i mladeži i sve imate ovo? Tako, znači srijedom i četvrtkom nama je praksa da imamo treninge sa djecom i mladima. S njima znači radimo po zimi u prostorijama DVD-a Halubjan koje ćemo kasnije pokazati, a po ljeti znači ovdje tu ispred u našem dvorištu radimo znači vježbe za djecu i mladež. Toni, ja sam bio tu, vidio sam sve, ali naši gledatelji bi htjeli isto tako vidjeti. Ja bih vas molio, ako bi nas mogli provesti i unutar doma, ali i izvan doma, jer stvarno se ima nešto za vidjeti. Pa evo gledatelji, u sljedećem dijelu idemo u vatrogasni dom. Može, ajmo. A ovdje se već... Evo, dobrodošli u DVD Halubjan. Evo, bolje vas našli. Vidimo ovdje, vi imate tu i portira. Tako je, on nas čuva. Noćni čuvar. Noćni čuvar. Tako, možemo idemo naprijed. Može. A samo malo da snimimo ovo. Ovo je veoma interesantno. Znači ovdje je tabla u kojoj vi napišete jednim drugima što treba napraviti i vidim ovdje plusići što je napravljeno, šta još treba. Da, oglasna ploča i tu neke zadatke pišemo. Odlično. Tako, možemo dalje. Lijepo, uredno. Evo ovdje je sanitarni čvor, tu mislim da nemamo šta pričat. Dobro, odlično. Evo, ovo je naša kuhinja, nju smo doslovno pred jednom 2 tjedna nanovo uredili. Tu kuhamo, peremo, tako da... Prekrasno, možemo ići dalje. Evo, idemo dalje. Ovo tu je naš voc, trenutno se vode radovi, dali smo si truda nanovo ga i ofarbati, fasadu napraviti. Sve radite sami? Da, sve radimo sami, naši članovi rade kad imaju slobodnog vremena. Pohvalno, odlično. Možemo ići. Domaćine dalje. Evo, ovo je naš dnevni boravak, tu provodimo najviše vremena. Tu uvijek ima ekipa ovdje, ovaj dom nikad nije prazan. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, evo tu je i predsjednik. Ovo je ekstra, znači mali Šankić. To je koje godište? To je sklepano od svega. To je naša umjetnička duša radila. Odlično, to je odličan prijedlog kako srediti vatrogasni dom. Prekrasno. Odlično, lampe. Super. I onda da vidimo, a ko je ovo crtao? To je crtala naša šefica. Šefica ima zlatne ruke. Umjetnička duša. Odlično. Da vidimo, a vidimo ovdje imate stvarno i pehara i svega tu
Znači da ste aktivni i na takmičenjima i tu sam primijetio vatrogasnu kacigu sa potpisom Zlatka Dalića i Čire Blaževića. Tako, to je jedan naš član, bio je u mogućnosti i ponio je kacigu i imamo i fotografiju gdje je Zlatko Dalić stavio autogram na našu kacigu. Odlično. Plaketa, svega, odlično. Svaka čast. Idemo dalje. Vas pozdravljamo. Vidimo se kasnije, a mi idemo dalje malo snimiti. Ajde, pozdrav. Tu nam je spremište. Ništa posebno, znači... Jedno prilično spremište sa skladištem za opremu i za sve ostalo. Odlično. Tako onda dolazimo do naše garderobe. Znači evo, to je naša skromna garderoba. Malo nam je malena, ali snalazimo se. Tu se vidi, to je dosta kvalitetna oprema. Pa je, da. Prijašnjih godina smo se odlučili na opremanje članova, znači novom zaštitnom opremom. Odlučili smo se za bristole, tako da za sad jako dobro stojimo. Većina članova ima nove bristole, tako da evo, potrudili smo se ulagati. Sigurno, osnovna zaštita je jedna od najbitnijih stvari za zaštitu vatrogasaca na intervenciju. I vi tu ne štedite, to je odlično. I evo, samo bih još napomenut, znači ovo su ženski bristoli, znači oni su posebni zato jer imaju crvenu, tako smo se malo dopustili da imate vi ženski tu više? Tako je, evo moram reći da mi imamo od 26 operativaca, 6 je djevojaka. Ćemo samo da se vidi koje su to djevojke, imena nemaju sve? Nemaju. A, dobro, šteta. Ali ove što imat ćemo zabilježiti. Odlično. Domaćine, idemo dalje. Evo tu dolazimo u malu garažu. Ako je ovo mala garaža, znači da postoji velika garaža. Tako. Logično. Evo, dalje. Idemo dalje. Tu je radni stol, tu popravljamo se i svašta. Tu znači vrijedne ruke rade svašta. Tako je. I sad tu imamo kombi vozilo za prijevoz ljudi i opreme. Imamo Mazdu i Tamića, znači mala šumska vozila. Ovo je vozilo za šumske požare, odnosno požare na otvorenome i na njemu se vjerovatno nalazi nekakav modul. Tako, visokotlačni modul, voda, 300 litara vode i naprtnjače, metlanice i oprema koja je potrebna za šumske požare. I ova su vozila koja na terenu nema prepreke za njih. Tako je, to je naš dragi Tamić, od mine kako ga zovemo, znači on može ići kamo god. Evo, znači on je dosta prošao batina. Malo ćemo ga snimiti iznutra. Odlično. To su povijesna vozila, još uvijek u upotrebi, dobre makine. Ali nadamo se da ćete dobiti nešto novije u zamjenu za ovo. Ja se nadam, radimo na tome, znači jednostavno to vozilo je dalo svoje i vrijeme ga je pregazilo. Radimo na tome da nabavimo novo šumsko vozilo, novo polovno, ali... Želim vam puno uspjeha u tome, vi to zaslužujete definitivno svojim trudom i radom. Idemo sada na kat. Ajmo. Znači, onaj dole portir čuva prizemlje, a Florijan čuva kat. Tako je. Dobro. Idemo dalje. Ovdje je, soba je. To su sobe za goste i ponovo jedna
I ponovo je naša Ruža je morala... Šefica, mislim da će iz ovog videa dobiti ponude koje neće moći odbiti. Ja se nadam. Odlično. Evo, to je stvarno, soba izgleda prekrasno, kreveti su udobni, isprobao sam. Dobro, evo možemo naprijed. Idemo dalje. I ovdje je ured. Ovo je ured zapovjednika i predsjednika. Tu najviše provodimo vrijeme za neke administrativne poslove i eto. Odlično, možete nas povesti dalje. Može. Idemo naprijed. To dolazimo do teretane. Teretana je trenutno malo u neredu, jer evo to su naša djeca imali... To je kreativni nered i dječica se tu imaju gdje zabavljati, crtaju malo, da vidimo edukacija, vatrogasni trokut. Tako je. Ovdje ćemo se malo duže zadržati. Ovo je naša spomen soba, to je jedan muzej, kako bi rekli, evo. To je naš, tu moram pohvaliti našeg predsjednika Sanjina Blaževića, on je to vrijedno skupljao cijeli svoj život i evo, sakupio je podosta veliki broj vatrogasne opreme kroz povijest. Ovo ovdje jednostavno fali riječi. Takav entuzijazam, takve dokumente, ovo je muzej vatrogastva. Ovo su stvarno od 1921. fotografija. Zamisli. Ova je čak i starija. Riječki vatrogasci 1920. godine. Ma to je. I onda pogledajte ovo sve. Pogledajte samo što je on sve skuplja, ljudi moji. Kakve su to? Ovo se stvarno... Ovo kad sam vidio, ja sam se oduševio i evo sad sam drugi put u ovoj prostoriji i fali mi riječi. Ali doslovno mi fali riječi, ne znam što reći. Ovo vjerovatno malo ljudi zna, ali Sanjin, on je zaposlen u javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Rijeke i zaljubljenike u povijest i zaljubljenike u vatrogastvo i kad se to spoji, evo, možete vidjeti iz priloženog šta nastane. I ovo je sve napravio za svog radnog vijeka, a navodno da ide u mirovinu, šteta. Vidjet ćemo. Mislim da će ga ta ljubav za vatrogastvo tirati dalje da skuplja. Tu ima toliko toga za pokazat da je to čisto... Stvarno je, znači... Ne možemo sve ovo ovako da ne snimimo, ali evo ovako neke detalje ćemo malo snimiti. Koliko ćete uspjeti vidjeti, ali tu stvarno postoji hrpa nekih stvari, za neke ja čak ni ne znam čemu su služile u vatrogastvu, ali evo recimo termalna kamera, ovo nije baš tako mlada, ali to je vjerojatno jedna od prvih. Razna komunikacija, telefonska, koja se koristi, ili su ovo čak nekakvi, mjerni instrumenti za radijaciju ili tako nešto, šta bi to moglo? Ja mislim da evo ne znam. Onda ove neke uniforme nisam ovo nikad ne vidio. To civilne zaštite, vjerovatno. Evo, Gorska služba spašavanja, Košara Vrša je tu. Stari izolacijski aparati. A što, da nije ovo megafon? Ne, ovo je mlaznica. Mlaznica neka za... To će biti aparat za početno gašenje požara, ja mislim. Aparat za početno gašenje požara, možeš dignuti samo da vidimo malo ono. Tu ja nisam to vidio u životu. Gledaj ovo. Minimax, aparat za gašenje. Nisam ovo nikad vidio u životu. Eto. Ovo stvarno, ne znam, možda je malo dosadno što ovo govorim u videu, ali ja sam
Evo, juče sam bio ovdje i danas sam ponovo i jednostavno nema riječi. Vatrogasna zimska odora, vunena, kacige, povijesne, odijela, kožna, gestapo, od gestapo vatrogasca. A to je bila osnovna zaštitna oprema, tada su kožne jakne bile, mislim čak i u Francuskoj da je to bilo, ne baš tako daleko i u povijesti. Eto, kisikaši, aparati, filteri razni. Ej, sad izlazimo van. Tako je. Ako želite vidjeti više, morat ćete doći sami. Da se ne zadržavamo previše. Evo idemo dalje. Tu dolazimo do jedne male čajne kuhinje. I sad dolazimo do sale. Evo i mene, tako sad me možete vidjeti. Dakle, znači ovo je naša sala, trenutno ovdje imamo djecu i mladež, kao što možete vidjeti imamo... Je li to velika garaža ili? To je velika garaža. Eto, dva vozila prekrasna. Ovo su vozila, jedan tam koji smo imali pa smo ga dali u otpis. I ovo je šefica crtala. Dakle, to je isto naša crtala. I ovo je vozilo Volvo. Nije onaj koji mi imamo, malo jači model, mi smo htjeli taj, ali nismo uspjeli nabaviti. Ali imamo nešto slično. I to ćemo pogledat u sljedećem videu, ne u ovome, nego u sljedećem videu. Malo ćemo ga možda samo prikazati, ali ćemo posebno jednu reportažu napraviti to prekrasno vozilo. Tu je lutka za vježbanje i sve. Da, tu naša djeca imaju radionice. Nema bez mladeži, djece, nema ništa. Svaka vam čast. Eto, možemo sad do okoliša, da nam malo pokažete kako ste okoliš sredili i što sve ima, i toranj je interesantan. Onda idemo u pravu veliku garažu. Onda idemo u veliku garažu. Možemo. Ovo tu je naš toranj. Na njemu, ako se može vidjeti, smo stavili i stijenu za penjanje. To smo mi sve sami postavili. Znači, vatrogasni toranj služi nam za vježbanje. Odlično. A ovo lijevo? A ovo lijevo je kutak za opuštanje. Odlično, snimit ćemo malo i to. Pazite malo kako su oni to fino sredili tu. Evo, ovo je naš kutak za opuštanje. Tu moram pohvaliti sve članove. Znači, mi smo ovo sve sami napravili. Sad materijal smo dobavili, sve smo sagradili. Tako da, ponosni smo na ovo. Prekrasno. Svaka vam čast. I evo nas u velikoj garaži. Eto, slobodno unutra. Ovo je nešto novo, vidimo, malo je... To je naše novo navodno vozilo. Garaža je velika, ali je i vozilo veliko. Pogledajte, prekrasno oslikano. Je ovo šefca slika? Nije. Ovo nije. Dobro. Ali za ovo gore svaka pohvale. Vozilo je stvarno top. To je vaše navalno vozilo. Tako je, da. Više o njemu ćemo napraviti posebno jednu. U sljedećem, znači, dragi gledatelji, u sljedećem nastavku ćemo upravo ovo vozilo napraviti jednu prezentaciju ovoga vozila. A za sad idemo na ostalo. Ovo je naša cisterna. Dobro, koliko to ima, koja je to godina, ne znaš? 90. godište i ima 7200 litara vode, srednjoplašna pumpa i veko šasije. To je veko, malo ćemo se provući ovamo da vidimo. Vani puše, pa smo onda u garaži, nismo htjeli iznositi van jer je zvuk je katastrofa, imamo malo problema sa zvukom, ali nam ništa nećete zamjeriti. I tamo van je oprema,
Tako je, tu je, znači još rezane cijevi se nalaze i još neka oprema. O, i to je još jedna Tako je, to je umjetničko djelo. To je. Što reći? Ja neću niš komentirati više, samo sam, eto, malo pregleda. Netko ima dobru ruku, zlatne ruke. Tako je, da. I još ovdje. I ovo tu. Opreme. Rezane opreme koje nije stala na kamion. Tu ima svega, leđna pumpa, pod požara otvoreno, cijevi, sve. Tu bi mogli, pošto vani jako puše, tu bi se mogli za sada zahvaliti, što ste nam pokazali ovo sve. Nadam se da će našim gledateljima biti interesantno ovo pogledati i naši gledatelji će biti nestrpljivi da vide prezentaciju ovog vozila. Stoga gledatelji Croatian Firefighters YouTube channela, strpite se, uskoro prezentacija ovog vozila. Do tada pozdravljamo vas iz Viškova, iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Halubjan i evo, pozdravite naše gledatelje. Evo, ništa sad drugo da vam kažem. Nadam se da ćete biti zadovoljni prezentiranim, tako da pozdravljamo vas i evo. I normalno, pratite nas i dalje, preplatite se na kanal, like, subscribe i sve ono što ide. Pozdrav! Pozdrav!